Tam na nay nga lobby, mauna siya gidala niya. At tumigbukid kay magtanumi og saging og lobby. Tanom siya sa iyang saging para daw na daw siya ma-harvest sunod tuig. Tara gilampasan niya guys. Para matamna niya og kuan saging lakatan. Sagol-sagol na ni guys. Sagun sa itanom saging lubi, abaka, palkata. Muna mong mga tanom ra dire.